बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहला फ़िक्रा है कैसे जाऊँ, कोमे वादो। कैसे जाऊँ, कोमे वादो। कोमे कैसे, किस तरह, वादो जाऊँ। एम्बेसी कैसे जाऊँ, कोमे वादो आ अम्बाशाता। एम्बेसी कैसे जाऊँ, कोमे वादो आ अम्बाशाता। अम्बाशाता एम्बेसी। तुम्हारे वालदैन कैसे हैं, कोमे सोनो तुई जेनिटोरी। तुम्हारे वालदैन कैसे हैं, कोमे सोनो तुई जेनिटोरी। इसका ज़ायका कैसे है, कोमे क्विस्तो सपोरे। इसका ज़ायका कैसा है, कोमे क्विस्तो सपोरे। यानी इस चीज़ का टेस्ट, इसका ज़ायका कैसे है। सपोरे ज़ायका। सपोरे के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, गुस्तो। ये रास्ता कहाँ जाता है, दोवेवा क्विस्ता स्ट्रादा। ये रास्ता कहाँ जाता है, दोवेवा क्विस्ता स्ट्रादा। स्ट्रादा का लफ्ज़ी मतलब सड़क होता है, लेकिन ये रास्ते के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तुम्हें कितना पसंद है, कौन तो ती प्याचे। तुम्हें कितना पसंद है, कौन तो ती प्याचे। ये कैसे देखा है, कोमे आई विस्तो। ये कैसे देखा है, कोमे आई विस्तो। विस्तो वर्ब विदेरे से निकला है, जिसका मतलब होता है देखना। कोमे आई विस्तो, तुमने ये कैसे देखा है। कैसे नहाऊं, come faccio la doccia। कैसे नहाऊं, come faccio la doccia। fare la doccia नहाना। come faccio कैसे करूं, कैसे नहाऊं, la doccia fare la doccia नहाना। e freddo congelato बर्फानी सर्दी है। e freddo congelato बर्फानी सर्दी है। perché non esci, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। perché non esci, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। perché sei in ritardo, तुम लेट क्यों हो। perché sei in ritardo, तुम लेट क्यों हो। perché sei arrabbiato, तुम नाराज़ क्यों हो। perché sei arrabbiato, तुम नाराज़ क्यों हो, तुम खफा क्यों हो। perché hai lasciato studiare, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। perché hai lasciato studiare, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। studiare पढ़ाई, स्टडी। lasciato छोड़ दिया, तुमने पढ़ाई को क्यों छोड़ा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। perché hai lasciato studiare। ज़्यादा क्यों खाते हो, perché mangi tanto। ज़्यादा क्यों खाते हो, perché mangi tanto। perché क्यों, mangi तुम खाते हो, tanto ज़्यादा, तुम ज़्यादा क्यों खाते हो। perché mangi tanto। कब जाओगे, quando andrai। कब जाओगे, quando andrai andare जाना, andrai जाओगे। घर कब जाओगे, quando andrai a casa। घर कब जाओगे, quando andrai a casa। आज क्या पकाना है, cosa cucini oggi। आज क्या पकाना है, cosa cucini oggi। cucinare कुकिंग करना, पकाना, तैयार करना। oggi आज। आज बिरयानी पकानी है, stasera cucino बिरयानी। stasera आज शाम को, cucino बिरयानी, बिरयानी पकानी है। तुम्हें भी बिरयानी पसंद है, anche tu piace बिरयानी। क्या तुम्हें भी बिरयानी पसंद है, क्या तुम्हें भी ये अच्छी लगती है। anche tu piace बिरयानी। कब पार्टी करनी है, quando fai la festa। कब पार्टी करनी है, कब पार्टी करोगे। quando farai la festa, farai कब करोगे, la festa पार्टी। शायद इस साल ना करूं, forse questo anno non faccio। शायद इस साल ना करूं, forse questo anno non faccio। forse शायद, questo anno इस साल, non faccio ना करूं, यानी शायद इस साल में ये पार्टी ना करूं।
کیا تم نے کافی پی لی ہے؟ Hai bevuto il caffè؟ کیا تم نے کافی پی لی ہے؟ Hai bevuto il caffè؟ بیرے پینا، hai bevuto تم نے پی لی ہے یعنی تم پی چکے ہو. یا چائے پینی ہے اپورے بیوی il tè؟ یا چائے پینی ہے اپورے بیوی il tè؟ اپورے یا بیوی تم نے پینی ہے تے چائے. تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ Con chi stai parlando؟ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ Con chi stai parlando؟ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ Dov'è tuo fratello؟ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ Dov'è tuo fratello؟ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ Perché non sposi؟ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ Perché non sposi؟ sposare ہوتا ہے شادی کرنا. Non sposi تم نہیں کرتے، تم شادی نہیں کرتے. Non sposi perché کیوں؟ شاید تمہارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں. Forse non hai tanti soldi؟ Forse non hai tanti soldi شاید تمہارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں. tanti soldi زیادہ پیسے، زیادہ دولت. یا تم چاہتے ہی نہیں اپورے non lo vuoi؟ یا تم چاہتے ہی نہیں اپورے non lo vuoi؟ non lo vuoi تم نہیں چاہتے. voglio ہوتا ہے چاہنا، voi تم نہیں چاہتے. تمہیں کیا پسند ہے؟ cosa ti piace؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ cosa ti piace؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ cosa ti manca؟ تمہیں کیا کمی ہے؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ cosa ti manca؟ مجھے فٹ بال بہت پسند ہے. mi piace calcio molto؟ mi piace مجھے پسند ہے. calcio فٹ بال، molto بہت زیادہ، مجھے فٹ بال بہت زیادہ پسند ہے. کیا تم تیراکی پسند کرتے ہو؟ anche ti piace nuotare؟ کیا تم کو تیراکی پسند ہے؟ anche tu piace nuotare؟ nuotare تیراکی کرنا. تمہیں کون سی کتاب پسند ہے؟ quale libro ti piace؟ تمہیں کون سی کتاب پسند ہے؟ quale libro ti piace؟ کیا تم کو تحفہ دے سکتا ہوں؟ posso darti un regalo؟ کیا تم کو تحفہ دے سکتا ہوں؟ posso darti un regalo؟ posso darti کیا تمہیں دے سکتا ہوں؟ un regalo ایک تحفہ. کیا تمہارا نمبر لے سکتا ہوں؟ posso avere tuo numero؟ کیا تمہارا نمبر لے سکتا ہوں؟ posso avere tuo numero؟ posso avere کیا میں لے سکتا ہوں؟ tuo numero تمہارا نمبر. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. ہری ودیر جی.